কেমন করবে বাংলাদেশ? বাংলাদেশ জিতবে জিতবে। বাংলাদেশ बांग्लादेश जीतेगा, इंडिया जीतेगा, बांग्लादेश जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इंशाल्लाह बांग्लादेश, इंशाल्लाह जीतेगा। बांग्लादेश बांग्लादेश जीतবে बांग्लादेश, बांग्लादेश जीतবে इंशाल्लाह। बांग्लादेश बांग्लादेश जीतবে बांग्लादेश, বাংলাদেশ বাংলাদেশ অবশ্যই জিতবে, অবশ্যই জিতে ফিরবো আমরা। তাকে বিরোধ করবেন কিনা? অবশ্যই 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 জিতবে ইনশাআল্লাহ। বাংলাদেশ জিতবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের তরুণ টিম শক্ত করব সবাই ইনশাআল্লাহ। এখন হাসিনা এখন জিতবে ইনশাআল্লাহ আমরা। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ বাংলাদেশ উইন। কেউ বলবেন কিছু?